कितनी दौलत मिलेगी? 3। फजर की 2 रकात सुन्नत घर में, 2 रकात फर्ज मस्जिद में, कितनी दौलत मिलेगी? 3। पहली मैंने आपको बता दिया, अल्लाह, जोर से कहो, अल्लाह रोजी में बरकत देगा। नंबर 2, अल्लाह घर के झगड़ों को और खानदान के झगड़ों को खत्म कर देगा। आज हो रहे कि नहीं घर में झगड़े? भाई भाई के झगड़े हो रहे कि नहीं हो रहे? हो मेरे दोस्तों, आज हमको कोई जलने वाला बाहर ढूंढना नहीं पड़ता, घर का भाई हमारे ऊपर जलता है। जलता कि नहीं जलता? एक भाई ने तरक्की कर ली, दूसरे भाई को रात को नींद नहीं आती। अरे होता कि नहीं होता ऐसा? तो मेरे दोस्तों, घर के झगड़े, खानदान के झगड़े, फैमिली के झगड़े खत्म हो जाएंगे। कितनी दौलत हो गई? और तीसरी बात, हमारे नबी ने क्या फरमाया? तज़कीरुश शहादतैन इंदल मौत, मौत के वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। बताओ मेरे दोस्तों, इससे बढ़कर कोई तावीज आपको चाहिए? मैं सही कह रहा हूं, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा तावीज वाला आपके गले में तावीज लटकाए, आपके हाथ में तावीज बांध दे, लेकिन इससे बढ़कर जो मेरे नबी ने तावीज दी है, कोई तावीज नहीं हो सकती। फजर की 2 रकात सुन्नत घर में पढ़ ले, 2 रकात जमात में, फजर की फर्ज जमात के साथ मस्जिद में पढ़ ले, रोजी में बरकत होगी, खानदान और भाइयों के झगड़े खत्म हो जाएंगे। और नंबर 3, अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब कर देगा। दुनिया भी बन गई। और तो चलो भाई, अब बताओ कौन तैयार है? माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए भाई, माशाअल्लाह। ऐसे नहीं भाई, इतना जल्दी हाथ नीचे मत रखो ना, मैं भी हाथ ऊपर करता हूं और जो मैं कहता हूं वो कह दो। देखो अल्लाह बहुत बरकत देगा। मेरी माँ बहनों से ये तो मैं नहीं कहूंगा कि हाथ ऊपर करे, लेकिन मैं मेरी माँ बहनों से इतना कहूंगा कि दिल दिल में वो भी कहे जो मैं कहता हूं। अरे भाई हाथ ऊपर करो ना भाई, हिम्मत के साथ। ये मेरा कोई लोहे का हाथ तो नहीं है ना भाई, ये भी इंडियन ही है, आप लोगों का भी इंडियन ही है। आज तो साथ में कहो भाई इंशाअल्लाह, जोर से भाई इंशाअल्लाह। कल की फजर से लेकर इंशाअल्लाह मौत की शाम तक इंशाअल्लाह मेरा वादा है, मेरी एक भी नमाज कज़ा नहीं होगी, कज़ा नहीं होगी। वादा पक्का? जोर से कहो वादा पक्का, और जोर से कहो पक्का, और जोर से कहो वादा पक्का। माशाअल्लाह, देखो वलन वालों ने माशाअल्लाह अल्लाह के सामने वादा पक्का कर लिया। भाई कर लिया ना पक्का? देखो हिम्मत तो नहीं, लेकिन एक काम हम लोग और कर सकते हैं। हमने तो वादा पक्का कर लिया कि हम नमाज, अब अल्लाह से पूछो अल्लाह तू क्या वादा करता? भाई दोनों तरफ से मामला होता ना, बंदों ने, भाई वलन के तमाम भाइयों ने और कुर्बो जिवार से आने वाले तमाम भाइयों ने, भाई आप लोगों ने नमाज पढ़ने का वादा कर लिया, तो हम अल्लाह से पूछे, पूछने की हिम्मत नहीं, लेकिन पूछे अल्लाह तू बता दे कि तू क्या वादा करता? तो अल्लाह कहते मैंने भी वादा किया। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह कहते मैंने भी वादा किया। क्या वादा किया? अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून उलाइका फी जन्नातिन मुकरमून। अल्लाह ने फरमाया ए लोगों, और मैं कहता हूं ए वलन वालों, अगर हमने नमाज का वादा पक्का किया, अल्लाह कहता तेरा वादा जमीन पर पक्का, तो मेरा भी आसमान पर वादा पक्का, मैं तुझे जन्नतुल फिरदौस अता कर दूंगा। मैं तुम नमाज पढ़ो, हम तुम्हारे लिए जन्नतुल फिरदौस का। तो भाई सब लोग तैयार है ना इंशाअल्लाह भाई? और जो बातें मैंने कही आपको कड़वी तो नहीं लगी ना भाई? भाई बुरा तो नहीं लगा ना आपको? लेकिन एक बात मेरे दोस्तों, नमाज का वादा पक्का, और चेहरे पर दाढ़ी, हाँ, एक नकद एक उधार। नमाज नकद और दाढ़ी कल सुबह तो आ नहीं जाएगी, लेकिन उसको छोड़े रखेगा तो दाढ़ी का वादा पक्का करते हो ना। इसलिए मेरे दोस्तों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, मैं इंशाल्लाह कभी बात करूंगा। एक बात बताऊं, उन्होंने एक बात कही है, वो बात बताकर भाई बात खत्म कर दूं ना। एक बात बता दूं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो आदमी चाहता हो कि कयामत में नबी उसको पहचान ले। आप लोग चाहते हो भाई? मेरे वलन के भाइयों चाहते हो? पीरा ने, पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, जो चाहता हो कि कयामत में नबी उसको पहचान ले, वो 2 काम करे। कितने काम करे? 2 काम। एक तो चेहरे पर दाढ़ी, और नंबर 2 5 वक्त की नमाज। क्यों? इसलिए कि कयामत में भाई हमने तो नबी को देखा है। अरे कहो देखा है? नहीं, तो नबी को हम कैसे पहचाने और नबी हमको कैसे पहचाने? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो 5 वक्त का नमाजी होगा उसकी पेशानी पर नूर होगा, और जो नबी का आशिक होगा उसके चेहरे पर दाढ़ी होगी। कयामत में हमारे नबी पेशानी के नूर और चेहरे के दाढ़ी से कहेंगे, मैं तेरा नबी हूं, तू मेरा उम्मती है। भाई पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे? तेरे पेशानी का नूर और तेरी दाढ़ी, इससे हमारे नबी फरमाएंगे कयामत के दिन तू मेरा बन गया और मैं। और जिसने नमाज नहीं पढ़ी उसकी पेशानी पर नूर नहीं, चेहरे पर दाढ़ी, तो कयामत में नबी क्या कहेंगे? मैं तुझे नहीं पहचानता, तू मुझे नहीं पहचानता। तो बताओ भाई, जन्नत मिलेगी? जन्नत मिलेगी?
میرے دوستوں اس لیے ارادہ کر لو, دو باتوں کا میں ارادہ کرواتا ہوں آپ کے پاس, اور میری ماں بہنوں کو کہتا ہوں وہ بھی نماز کی پابندی کرے, گھر کا ماحول اچھا بنائے. بھائی ہماری ماں بہنیں گھر کا ماحول اچھا بنائے, اور آپ لوگوں سے میں کہتا ہوں دو کام کے لیے تیار ہو جاؤ, نماز کے لیے, اور تیار ہو بھائی سب لوگ انشاءاللہ. بھائی نماز پڑھو گے؟ بھائی آپ لوگوں نے وعدہ تو کر لیا ماشاءاللہ, بھائی سب پڑھو گے نماز؟ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں, نماز کو اللہ نے معاف کیا, زور سے کہو معاف کیا. اللہ نے کیا کہا؟ کھڑے ہو کر پڑھ. کہا نا, اور کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے اشارے سے پڑھ. کہا کہ نہیں کہا؟ اگر کوئی آدمی کہے میں تو ہاسپٹل میں ہوں, میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتا, بیٹھ بھی نہیں سکتا, اور میں وضو بھی نہیں کر سکتا, تو شریعت کہتی لیٹے لیٹے اشارے سے نماز پڑھ, اور وضو نہیں کر سکتا تو ہاسپٹل کی دیوار پر تیمم کر لے. کہا کہ نہیں کہا؟ اللہ نے میرے دوستوں قسم اللہ کی, اللہ نے نماز کو معافی نہیں کیا. کھڑے ہو کر پڑھ, بیٹھ کر پڑھ, لیٹ کر پڑھ, اشارے سے پڑھ, وضو کر, وضو نہیں کر سکتا تیمم کر. اللہ کہتے پڑھ, کیسے بھی نماز پڑھ. اگر ہاسپٹل میں پڑا ہے, پانی استعمال نہیں کر سکتا, دیوار پر ہاتھ مار دے, چہرے پر پھیر لے, دونوں ہاتھوں پر پھیر لے, اور نماز پڑھ, لیٹے لیٹے اشارے سے پڑھ. اللہ نے نماز کو معاف نہیں, صرف دو جگہ معاف کر دی. کتنی جگہ؟ ایک تو نابالغ بچہ, میں نابالغ اس پر معاف, اور نمبر دو کون؟ جو پاگل ہو گیا. تو پاگل سمجھتے ہو نا, ہم کہتے ہیں بھائی کا دماغ کام نہیں کرتا, پاؤلی چھٹک گئی ہے, ہاں تو اس کے اوپر نماز, ارے پاگل کے اوپر نماز کہہ دو, پاگل کے اوپر نماز معاف, نابالغ بچوں کے اوپر نماز معاف. باقی اللہ نے معاف نہیں کیا, صرف دو جگہ معاف, نابالغ اور. اب یہ میرے جو جوان بھائی بیٹھے ہیں آج فجر نہیں پڑے ہوں گے, تو نابالغ تو ہے نہیں, بھائی نابالغ تو ہے, تو کیا ہے؟ میں کیوں کہوں بھائی, آپ لوگ کہو نا کیا ہے؟ سیدھی بات ہے نا. وہ اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا ہوگا, لیکن اوپر والا کہتا ہوگا نہیں تیری پاؤلی چھٹک گئی تبھی تو نے فجر نہیں پڑھا. اوپر والا کہتا ہوگا تیری پاؤلی چھٹک گئی تبھی فجر نہیں پڑھا, ورنہ میں نے نماز کو معاف نہیں کیا, میں نے نابالغ اور پاگل سے معاف کیا. تو نابالغ نہیں, تو لوگوں کی نگاہ میں عقل مند ہے, لیکن خدا کہے گا میری نگاہ میں تو پاگل ہو چکا ہے. اور میرے دوستو ایسا نہ ہو کہ یہ پاگل پنا آخرت میں پاگل بنا دے. اس لیے بھائی ارادہ پکا کرتے ہو نا انشاءاللہ, بھائی ارادہ پکا کرتے ہو انشاءاللہ. میرے دوستو ہمارے نبی کی وصیت بھی یہی تھی. کیا تھی وصیت ہمارے نبی کی؟ الصلاۃ الصلاۃ, لوگوں نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. تو بھائی سب پڑھو گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا